Oh, saman. Pagkagwapo. Asa man akong anak? Pagkagwapo anang papi na ko. Matog na ta anak? Na nagkatol ng lawas. Wa na, katol na. Wa na. Kuto na anak ko. Kuto na bibi ko. Ayan po guys, good evening, good night. So this is Papi's update for tonight episode. Ayan po. Gusto siguro niya guys na pumunta sa tindahan. So kaso guys, magsisira na po ako ng tindahan. Kasi medyo I'm not feeling well guys. So, good evening, good evening. Pangga, say good evening to your viewers, Papi. Shh. Shh. Papi, say good evening. Saron, anak. Paminawa anak. Kabati ka aron anak na nagkanta anak. Kabati ka anak ko. Na nagkanta anak. Asa karon sounds anak? Tarong sad ato bang sang mama? Sige naman nung kagpangilkil, oy. Say good evening to your viewers, anak ko. Ina guys, good night, sweet dreams. Yan po guys, busy si Papi guys, oh. Busy si Papi guys. Iwan ko po ano nangyari kay Papi. Parang hindi mapakali. Anak, ato bang sa camera, anak? Mag-say good night ka sa imong viewers, anak. Please. Sige na. Mag-say good night ka sa imong viewers, Papi. Please. Papi, anak. Mag-say good night ka, anak. Please, anak. Ayan guys, thank you for watching. Bless mama be. Dara. Bless mama. Bless mama. Bless dara. Bless mama. Gila bless mama. Nag-bless naman ta ni oy. Bless mama, taga santo. Giingkit si mama. Ay, ingkitas mama iho. Kalipay sa kong anak. Ay. Isus, mag-say good night kasi imong viewers na, sige na. Mag-say good night ang bibing langga. Isus, nag-inartista naman na. Sweet dreams mga palangga, ingon ni Papi. Good evening. So, ayan po guys. Good night, good evening. So, matutulog na po kami ni Papi guys. Papunta na po kami sa kwarto. So, thank you for always watching. This is update ni Papi ngayong gabi. So, time check here is around 9 p.m. So, matutulog na po kami guys kasi hindi po I'm not feeling well. So, good night, sweet dreams. I love you all guys. Ayan. Ito po si Papi, oh. Nandyan lang po siya sa sahig. Matulog na tapangga. Ha? Matulog na ta na. Alam, matulog na gid. Gida ka na gida kong baby. Ayan guys. Good evening and sweet dreams. Happy Monday.